अस्सलाम वालेकुम। हम आज इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हैं। ये ट्रांसजेंडर डे है और यहाँ पर जो पाकिस्तानी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के जो लोग हैं वो मौजूद हैं और वो अपने हक़ में आवाज़ उठाने के लिए मौजूद हैं। हमारे साथ फरजाना बारी साहब मौजूद हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, ख़वातीन के हकूक़ पर काम करती हैं, औरत मार्च में भी एक सरगर्म होती हैं हमेशा, और इसके अलावा ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की भी एक हमारे साथ शख्सियत मौजूद है। इन दोनों से बात करते हैं कि क्या पैगाम है आज के दिन का, क्यों आए हैं। और जैसा कि अभी जो नायाब जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की एक रहनुमा हैं वो बता रही हैं कि 91 ट्रांसजेंडर पिछले कुछ अरसे में कत्ल हुए हैं पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में। इस सब पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अपना नाम बताइए, कहाँ से आप? मेरा नाम सना चौधरी है। मैं बेसिकली KPK से हूँ और आई एम रेजिडेंट इस्लामाबाद। मुझे बहुत दुख हो रहा है, आए दिन ख्वाजा साहब कत्ल हो रहे हैं। उनके लिए KPK में कोई तहफ़्फ़ुज़ सेंटर नहीं है, कोई KPK की पुलिस को इतना एहसास नहीं है कि ये भी माओं के बच्चे हैं। मुझे बहुत दुख होता है। मैं जगह पे भी गई हूँ, मैंने हर डेरे पे पता किया, लेकिन हमें मुझे ख़ास करके KPK की पुलिस, KPK के IG साहब, KPK SSP DSP जितने भी हैं उनको ये मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि खुदा के लिए KPK के लिए कि ख्वाजा साहब के लिए कुछ तहफ़्फ़ुज़ सेंटर बना लें। जितने भी पाकिस्तान के ख्वाजा साहब हैं उनके लिए कोई तहफ़्फ़ुज़ सेंटर, उनके लिए कुछ नौकरियाँ दे दें, उनके लिए कुछ मेडिकल का ट्रीटमेंट के लिए कोई ऐसा कमरा मखसूस कर दें जिसमें वो लोग हम लोगों को आए दिन तो दिन ब दिन हम लोगों को लोग मारी जा रहे हैं। रोड पे चढ़ो भी तो हमें लोग मारते हैं, घर पे किसी फंक्शन पे भी जाओ तो मारते हैं। क्या करें हम लोग? मैं कितनी दफ़ा हुकूमत के आगे अपील कर चुकी हूँ कि ख्वाजा साहब के लिए KPK के लिए कुछ तहफ़्फ़ुज़ सेंटर दिए जाएँ। जब कोई ये आप लोगों पर जब कोई हमला होता है, कोई कत्ल होता है या कोई ज़ख्मी होता है, तो जब आप लोग थाने में जाते हैं उसकी रिपोर्ट दर्ज करने, कहाँ पे क्या सलूक का सामना? थाने में हम लोग जाते हैं तो खास करके KPK की तो पुलिस मानती ही नहीं है और वो तो समझते ही नहीं है ख्वाजा साहब के ये ख्वाजा साहब हैं। और इस्लामाबाद में क्योंकि तहफ़्फ़ुज़ सेंटर बनना है, ये लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और KPK में मैंने खुद देखा है कि चलते हुए ख्वाजा साहब को पुलिस मारती है, अरेस्ट कर लेती है, जेल में डाल लेती है, और उसके बाद वो फंक्शन से उठा लेते हैं या डेरे पे बैठे हुए तो वहाँ जाके पुलिस रेड करके उठा के जेल डाल लेती है। ये क्या हम इस मुल्क के माशरे में नहीं हैं? मैं खुद चाहती हूँ कि मैं खुद KPK की हूँ, मैं खुद साथ होकर कहती हूँ कि यहाँ पे KPK में ख्वाजा साहब के लिए खास करके तहफ़्फ़ुज़ सेंटर, मेडिकल ट्रीटमेंट, उनके इंसाफ के लिए जहाँ पे भी अदालतें हैं। गवर्नमेंट से मैं बार बार अपील करती हूँ, वोटें मांगने के लिए तो ये दस्ती आ जाती। मैं खुद अभी वोट कास्ट करके आई हूँ KPK में, अभी मैं खुद नून लीग को दे के आई हूँ KPK में। क्यों हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं है गवर्नमेंट से? आए दिन हम लोगों के रास्ते में जाओ तो लोग तंग करते हैं। ये क्या इंसानियत है? हम भी माओं के बच्चे, बेटे हैं, बेटियां हैं, बेटे हैं, सब कुछ हैं। हमारे साथ बाजियां खड़ी होती हैं, ये मर्द नहीं खड़े हो सकते हमारे साथ? इनसे कोई काम नहीं है कि हमारे साथ खड़े हों? हमें वोट के लिए राइट्स किया जाए, इलेक्शन में लड़ाने के लिए दें, हमारी सीटें दें। हमें क्यों नहीं देते? हर जगह पे सीट है। अभी पिछले दिनों में सिंध असेंबली में कुछ ख्वाजा साहब को सीट्स मिली है। मैं खुद चाहती हूँ कि मैं अपनी सीट लूँ KPK से और मैं लड़ूँ। हुकूमत क्यों नहीं करती हमारे गरीबों के साथ राइट्स पे? नौकरियाँ कहते हैं हम नौकरियाँ दे। दूसरे नंबर से मैंने बहुत सारे बूढ़े ख्वाजा साहब देखे हैं, कोई रोड पे बेचारे को उनके 20-30 हज़ार रुपये रेंट है और इन्होंने फंक्शन बन के, बूढ़ा ख्वाजा साहब कहाँ जाएगा? चलो हम तो यही फंक्शन करके कमा लेते हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे? गवर्नमेंट से इतना बड़ा फंडिंग थी, वो कहाँ गई है? वो फंडिंग कहाँ गई हम ख्वाजा साहब की? क्यों कोई फंडिंग आप लोगों को नहीं मिली? हम लोगों को कोई फंडिंग नहीं पहुंची। और बीमार ख्वाजा साहब देखो KPK में मसला हुआ है, वो अभी नौकरियों में भी कुछ नहीं मिला। नौकरियों में कहाँ इंटरव्यू लेते हैं, आज आएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे, इसके अलावा फंक्शन के अलावा हमारा कुछ नहीं है। तो गवर्नमेंट से बार बार अपील करते हैं, आपने ख्वाजा साहब के लिए, खास करके मैं खुसूसी KPK के लिए करती हूँ कि KPK के लिए कुछ करो, उन लोगों की जानें बचाओ। हम लोग के यहाँ से इस्लामाबाद से एबटाबाद जाते हैं, मनसेरा जाते हैं, हर जगह पे उनका साथ देते, तो क्या ये गवर्नमेंट वाले तनख्वाह नहीं लेते? इनका काम नहीं है? फरजाना बारी साहबा, आप भी आज आई हुई हैं, एक दफ़ा फिर एक मजलूम तबका, आप उनके साथ इजहार यकजहती के लिए आई हुई हैं। लेकिन आप ये देखिए, मैं पिछले दिनों भी डॉन में एक स्टोरी पढ़ रहा था कि जो ख्वाजा साहब मर्डर हुई, उनकी फैमिली ने भी उनकी लाश वसूल करने से इनकार कर दिया। फिर कुछ इनकी कम्युनिटी के लोगों ने उनकी तदफीन का इंतज़ाम किया। तो जहाँ पर मालूम है इस मुल्क में
کہ ان کے ساتھ اگر کوئی ظلم ہوگا تو گھر والے بھی پیچھے نہیں کھڑے ہوں گے، تو کیا ریاست کی ذمہ داری بڑھ نہیں جاتی اس مظلوم طبقے کو تحفظ دینا اور اس کے لیے کچھ کرنے کی قانون سازی؟ بالکل، نہ صرف ریاست کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے بلکہ پورے سماج کی ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے۔ یہ بہت بدقسمتی ہماری ہے کہ یہ اکثر خواجہ سرا جو لوگ ہیں ان کو گھروں سے، ان کے فیملی کے لوگ آپ دیکھیں ان کو گھروں سے نکال دیتے ہیں، اور پھر ظاہر ہے کہ ان کی اپنی کمیونٹی کے اندر وہ جو اپنا گرو سسٹم ہے اور وہ ظاہر ہے اب اس کے اندر بھی تبدیلی آ رہی ہے، کیونکہ خواجہ سراؤں کے اندر جو ہے وہ اب اویئرنیس آ رہی ہے، ایک سٹیزن شپ سٹیٹس بھی ملا ہے، پڑھی لکھ کے خواجہ جو ہیں، خواجہ سرا جو ہیں وہ آپ دیکھیں کہ ہر شہر میں ان کی اب ایک لیڈرشپ امرج ہو رہی ہے، اور وہ اپنے ایشوز کی بات کریں اور اپنا جو سٹیزن شپ کا رائٹ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایکوالٹی ان سٹیزن شپ، اور جو ان کا رائٹ ٹو ایجوکیشن، ہیلتھ، روزگار ہے، پارلیمنٹ کے اندر مطلب پولیٹیکل پارٹیسپیشن، وہ سارے حقوق وہ مانگ رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ملک ویسے تو پورے پاکستان میں شدت پسندی کے رجحانات بڑھ رہے ہیں، تشدد عورتوں پہ بھی بڑھ رہا ہے، لیکن خواجہ سراؤں کے اوپر میں یہ سمجھتی ہوں کہ تشدد میں بہت تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے، خاص طور پہ کے پی میں آئے دن جو ہے وہ مرڈر ہوتے ہیں، اور پھر ان مرڈرز میں آپ دیکھیں بالکل کلچر آف امپیونٹی ہے، سزائیں نہ ہونے کے برابر، بلکہ عورتوں کے معاملات میں تو 0.5% ہے۔ خواجہ سرا کے کمیونٹی میں جو قتل ہوتے ہیں وہ تو سمجھیں کہ 0% کنوکشن ریٹ ہے، کیونکہ کوئی کیس کو پرسو کرنے والا نہیں ہوتا فیملی میں سے کوئی بھی، تو جو اگر ان کی کمیونٹی میں کوئی کوشش کرے بھی، جیسے ان کے گروز وغیرہ، جیسے ابھی پشاور میں یہ فرزانہ وغیرہ کا جو گروپ ہے یہ کر رہے ہیں، لیکن پھر وہ اتنا لانگ ٹرم یہ جو پروسیس ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ جوڈیشل سسٹم ہمارا ایکسپینسو بھی ہے، اس کے اندر ڈیلیز بھی ہوتے ہیں، اور اس کے اندر انصاف ملنے کی لوگوں کو توقع بھی نہیں ہوتی، تو یہی وجہ ہے کہ ان کا تو، اور پھر ان کے ساتھ اگر مرڈر ہو جائے یا ریپ ہو جائے، عام پولیس کا خیال ہے کہ خواجہ سرا کا ریپ ہو ہی نہیں سکتا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ریپ نہیں ہو سکتا، تو یہ جو ایک میں سمجھتی ہوں کہ جو لیک آف اویئرنیس ہے ہمارے کرمنل جسٹس سسٹم میں بھی، تو اس کی وجہ سے یہ ہے کہ لوگوں کے اندر خاص طور پہ جو اس طرح کے کرمنل مائنڈ سیٹ رکھنے والے لوگ ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے خواجہ صاحب کو ریپ کر لیا، خواجہ سرا کو قتل کر دیا، کچھ نہیں ہوگا ہمارے، اس کی وجہ سے میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ دن بدن یہ جو ان کے اوپر ظلم ہے، یہ جو ان کے قتل ہیں، اس میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، ٹارچر ہو رہا ہے، مطلب آئے دن آپ دیکھتے ہیں آپ اس میں کیا حل تجویز کریں گی؟ آپ جس طرح کے خواتین کے تحفظ کے لیے بھی آواز اٹھاتی رہتی ہیں، آپ لوگ اس پہ ایک چارٹ آف ڈیمانڈز بھی پیش کرتے ہیں ہر سال، اور اس کو پھر ہر سال آپ لوگ ایڈوکیسی بھی کرتے ہیں اس کے لیے، تو جو خواجہ سرا کمیونٹی ہے، ہمارے ٹرانسجینڈر جو یہ لوگ ہیں، ان کے لیے آپ کی نظر میں کیا حکومت کے لیے وہ ایسے سٹیپس ہیں وہ لیں تو شاید ان کے ساتھ جو ابھی جو بیت رہی ہے کم از کم اس مشکل سے تو دیکھیں، سب سے پہلے تو یہی ہے کہ سٹیزن شپ کا اسٹیٹ، ان کو آپ ملک کا شہری تو مانیں۔ ابھی آپ کا جو پچھلا سینسس ہے اس میں صرف 10,000 خواجہ سرا جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں، اس کا مطلب ہے کہ جو باقی ہے آپ ان کو ایز اے سٹیزن تسلیم ہی نہیں کر رہے۔ ظاہر ہے کہ جب آپ ان کو ڈاکیومنٹ کریں گے، ان کو تسلیم کریں گے، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ خواجہ سراؤں کے کیا مسائل ہیں، ان کو کتنا تعلیم میں ان کو کیا مواقع ملنے چاہیے، ان کو روزگار میں کیا مواقع ملنے چاہیے، ان کو کتنی سیٹیں ملنی چاہیے۔ ظاہر ہے جب آپ ان کو پاپولیشن میں اس کا ریشو دیکھیں گے تو تبھی آپ ڈٹرمن کریں گے نا کہ ان کا کوٹا اگر ہم نے پارلیمنٹ میں رکھنا ہے تو وہ کیا ہوگا۔ پھر یہ ہے کہ جو خواجہ سراؤں کے اس وقت ایشوز ہیں، خاص طور پہ ہیلتھ، دیکھیں HIV/AIDS کا مسئلہ پاکستان میں بہت بڑا ہے، لیکن خواجہ سرا کمیونٹی میں بہت زیادہ کسی قسم کا آپ دیکھیں کہ جو HIV/AIDS کے حوالے سے کوئی ہیلتھ سروسز وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ جو رائٹ ٹو لائف ہے یہ آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، اور خواجہ سرا کمیونٹی جو ہے ان کی اپنی جو زندگی ہے وہ اس وقت جو ہے وہ بیکاز آف یہ جو سیکچولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز ہیں، HIV/AIDS ہے، تو یہ میں سمجھتی ہوں ان کے حوالے سے ایک باقاعدہ ہیلتھ پالیسی ہونی چاہیے خواجہ سرا کے لیے۔ پھر پروٹیکشن کے لیے دیکھیں نا، ان کے پاس کوئی اور سسٹم نہیں ہوتا، ان کا گرو سسٹم ہے، لیکن جو عورتیں گرو سسٹم میں، جو ٹرانسجینڈر گرو سسٹم سے نکلنا چاہتی ہیں، مثال کے طور پہ اب ان کے پاس کوئی پروٹیکشن، کوئی ایسی پروٹیکٹیو جگہ نہیں ہے جہاں وہ جا کے جو ہے جو جس طرح کی زندگی وہ گزارنا چاہتے ہیں وہ گزار سکیں۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ ایک ان کی پروٹیکشن کے حوالے سے ایک پراپر نیشنل، ہاں جیسے شیلٹر ہومز ٹائپ ہوں جہاں پہ یہ لوگ اپنی اور ان کو سپورٹ کریں تاکہ وہ اپنے آپ کو ریہیبلیٹیٹ کر سکیں۔ جی گورنمنٹ کے اندر کریں، تو میرا خیال
ख्याल है कि जी शेल्टर्स होम होने चाहिए, हेल्थ पॉलिसी होनी चाहिए, इनके लिए एजुकेशन पॉलिसी होनी चाहिए। तो मैं ये समझती हूँ कि इस पूरी कम्युनिटी को क्योंकि पिछले 72 सालों में इतना निगलेक्ट किया है, इस वजह से ये एक नेशनल लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे जो है एक पॉलिसीज़ बननी चाहिए, उसके मुताबिक स्ट्रेटजाइज किया जाए और फिर उसके लिए कोई रिसोर्सेज एलोकेट किए जाए। अब कहने को ये है कि अगर आपने चंद लाख आप डेडिकेट करते हैं कि जी उनके लिए, वो भी लोगों को नहीं मिलते हैं। तो मेरा ख्याल है कि एक बहुत वेल कंसिडरेट पॉलिसी की ज़रूरत है। ऑफ कोर्स ये हुकूमत का ही काम है, वही ऐसी कानून साजी भी करे और वही देखें, ये अल्टीमेटली हुकूमत का काम है, लेकिन आप और हमारा काम ये है कि हम समाज में जो ये इनको एक तरह से स्टिग्मेटाइजेशन है, जो ट्रांसजेंडर के हवाले से जिस किस्म के इनके स्टीरियोटाइप्स हैं, उनको तोड़ने की ज़रूरत है। इनको एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है कि और सिर्फ जेंडर औरत और मर्द नहीं है, देयर आर अदर जेंडर्स और उनका भी उतना ही हक है एक मुकम्मल बराबर के शहरी का जितना किसी और का है। तो ये जो अवेयरनेस फैलाना है, लोगों के अंदर ये शऊर पैदा करना, सेंसिटाइजेशन के बजाय उनका मजाक उड़ाने के और या उनको जो है ना कमतर दर्जे का इंसान समझने के, तो ये शऊर फैलाना आपका, मेरा, हम सब का जो एक हम समाज में जो भी इंसान दोस्त फिक्र रखने वाले लोग हैं, उन सब का ये फ़र्ज़ है कि हम वो अवेयरनेस फैलाने में अपना किरदार अदा करें। बहुत शुक्रिया फरजाना भाई साहब, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ फरजाना बारी थी, एक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की भी एक शख्सियत थी जिन्होंने इस पर बात की। और सिर्फ जो इस मुल्क में मसला ये है कि इनको शहरी मानिए, अवेयरनेस दीजिए, इनको तज़हीक का निशानात बनाइए और रियासत की ज़िम्मेदारी है कि इनके ख़िलाफ़ जब जुराइम होते हैं तो उनको स्पीडी जस्टिस दें, प्रोसिक्यूशन को मजबूत करें। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अभी जो हमारे माशरे में जो हालत है वो यही है कि लोग जो इनके फैमिली मेम्बर्स होते हैं, जो इनकी फैमिलीज होती हैं, पेरेंट्स होते हैं, उनको डिसओन कर देते हैं जब ये ख्वाजा सरा के तौर पर सामने आता है। तो फिर अगर इनके खिलाफ कोई जुर्म भी हो तो कोई उसको परसू नहीं करता। तो जिस जुर्म को अगर कोई विक्टिम की तरफ से परसू ना कर रहा हो तो फिर रियासत की जिम्मेदारी है कि वो उसको परसू करे और उसमें इंसाफ को यकीनी बनाए। तो हम इस पर आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।